My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, बोधन। आज हम इस वीडियो में ताकत की तारीफ और ताकत के अनासिर के बारे में पढ़ेंगे। पावर डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ पावर जो है ना, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर माने और तारीफ। इल्म सियासियात के मुतालिए में ताकत का मुतालिया अहमियत का हामिल है। खुसूसन इल्म सियासियात की जदीद तारीफ़ात सियासत में ताकत के उन्सर और मुतालिया पर ज़ोर देती हैं। ममलिकत को हासिल जबरी क़ुव्वत और इक़्तिदार आला को हासिल ख़ुसूसियत ताकत की नुमाइंदगी करती है, लेकिन ताकत की निशानदही और उसकी तारीफ़ आसान नहीं है। इसके बावजूद ताकत के मुतालिए के बग़ैर सियासी तस्वुरात का मुतालिया अधूरा होगा। श्वार्ज़नबर्गर के मुताबिक ताकत से मुराद अपनी मर्ज़ी का दूसरों पर इतलाक़ है। इसी तरह से कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसे एक किस्म का इंसानी रिश्ता करार दिया है। आर.एच. ताउनी के अल्फाज में ताकत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरों के रवैये को बदलने की एक फ़र्द या अफराद के ग्रोह की सलाहियत है। इसी तरह से चीनी रहनुमा इनक़लाबी लीडर माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि ताकत बंदूक की नाली से आती है। इसी तरह गांधी जी के नज़दीक ताकत मोहब्बत और सच्चाई से ताकत हासिल की जा सकती है। इस तरह से कई मुफक्किरीन ने कई तरह से ताकत की तारीफ़ात की है। इसी तरह मुख्तलिफ़ मानों में ताकत के अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करते हैं कि घोड़े की ताकत, ख़यालात की ताकत, माशी ताकत, समाजी रुतबे की ताकत, मंदमल करने की ताकत, दिमागी ताकत, क़ुव्वत ख़रीद, आमिलाना क़ुव्वत, फ़ौजी और कौमी ताकत वग़ैरह वग़ैरह। इन तमाम में ताकत या क़ुव्वत का लफ्ज़ सलाहियत या लियाक़त के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से दरहक़ीक़त में अंग्रेज़ी लफ्ज़ पावर लातीनी और फ़्रांसीसी अल्फाज का मजमुआ है, जिसके माने काबिल होने, टू बी एबल के हैं। इसी तरह से हम ताकत के अनासिर के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पावर। ताकत के अनासिर में उमूमन ताकत के अनासिर के तौर पर दौलत, कुदरती वसाइल, अददी क़ुव्वत और फ़ौज को ताकत की बुनियाद समझा जाता है, लेकिन यही इसकी बुनियादें नहीं हैं, बल्कि कौमी ताकत की चंद अहम बुनियादें हैं जो हम ज़ेल में पढ़ेंगे। तो पहला है जोग्राफ़ी। यहाँ पर कदीम ज़माने से ही जोग्राफ़िया को कौमी ताकत की बुनियाद समझा गया है। चुनांचे सियासी जोग्राफ़िया जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन खुसूसन मैकिंडर और स्पाइकमैन ने जोग्राफ़िया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जोग्राफ़िया से मुराद मुल्क का रक़बा, मुल्क का महल वक़ू, मुल्क की आबो हवा, मुल्क की आबादी वग़ैरह है। वसी रक़बे से कौमी ताकत में इज़ाफ़ा होता है और छोटा रक़बा ममलिकतों की ताकत को तोड़ देता है। चुनांचे जब तक नौ आबादियात थे, बरतानिया एक ताकतवर मुल्क था। वसी रक़बे की हामिल ममलिकतों की आबादी भी उमूमन ज़्यादा होती है
اور ان کے قدرتی وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سابقہ سوویت یونین رقبے کے اعتبار سے دنیا کی پہلی بڑی اور طاقتور مملکت تھا۔ امریکہ، چین اور ہندوستان باعتبار رقبہ وسیع مملکتیں ہیں اور اس وجہ سے بین الاقوامی تعلقات میں اپنا ایک اثر رکھتے ہیں۔ سوویت یونین 1991 کے اختتام پر بکھراؤ کے بعد ایک عالمی طاقت باقی نہیں رہا، بلکہ چھوٹی چھوٹی جغرافیائی مملکتیں وجود میں آئی ہیں جو بین الاقوامی سیاست میں ایک طاقتور رول کی حامل نہیں ہو سکیں۔ اسی طرح کینیڈا اپنی منجمد زمین، برازیل اپنے جنگل اور آسٹریلیا اپنے ریگستان کی وجہ سے طاقتور ملک نہیں ہیں۔ وسیع علاقے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے فتح کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ عراق کویت کو محض اس وجہ سے بآسانی ہڑپ کر سکتا تھا چونکہ کویت رقبے کے اعتبار سے عراق کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ملک تھا، اور ایران و عراق اپنی 8 سالہ طویل جنگ کے باوجود وسیع رقبے کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کو واضح شکست نہ دے سکتے تھے۔ وسیع رقبہ اگر ہو تو فتح خود مفتوح بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نپولین اور ہٹلر دونوں ہی اپنے اپنے وقتوں میں روس کو فتح کرنے کی کوششوں میں ناکام ہوئے۔ اسی طرح چین 1937 میں جاپانی حملوں کے باوجود اپنے وسیع رقبے کی وجہ سے منتشر نہیں ہوا۔ دوسری طرف برطانیہ اور جاپان نے چھوٹے جزیرے ہونے کے باوجود اپنے محل وقوع کی وجہ سے باقی رہے اور ترقی یافتہ بن گئے۔ اسی طرح سے آج کل دوسری عالمی جنگوں کے دوران زیادہ متاثر اور فتح نہیں ہوا۔ آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے جغرافیہ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ خصوصاً نیوکلیئر ہتھیاروں کی وجہ سے جو جغرافیائی محل وقوع کی جو اہمیت تھی وہ کم ہوتی گئی۔ اس طرح سے دوسرا عنصر ہے قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل بھی طاقت کے عناصر میں اہم ہیں۔ کسی ملک میں ملنے والے قدرتی وسائل اور خام مال کا قومی طاقت میں اہم حصہ ہے۔ قومی وسائل قدرت کا عطیہ ہیں جس میں دھاتیں، جنگل، زمین کی زرخیزی، آبشار، متصل سمندر وغیرہ سب شامل ہیں، جبکہ خام مال انسانی محنت کا نتیجہ ہے اور اس میں غذا، ربر، کپاس وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن قدرتی وسائل خود سے اپنے میں کوئی افادہ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں سرمایہ، جانکاری اور مہارت کے ذریعے ڈھونڈ نکالنا پڑتا ہے۔ زمین میں پوشیدہ دولت اس وقت تک کام کے قابل نہیں ہوتی جب تک اسے زمین کے باہر نہ لائے۔ چنانچہ برازیل میں لوہے کے وسیع ذخائر ہیں، لیکن جب امریکہ کی تکنیکی مدد سے انہیں نکالا گیا تو برازیل کی قومی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ صرف
اس کے علاوہ صرف کوئی ایک یا دو قدرتی وسائل سے قومی طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ قدرتی وسائل بڑی تعداد میں اور ہمہ اقسام کے ہوں۔ موجودہ زمانے میں خام مال جیسے پیٹرولیم، یورانیم اور ایٹمی توانائی کی بڑی اہمیت ہے، اور بلا شبہ اس سے قومی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم قدرتی وسائل میں غذائی اشیاء بھی شامل ہیں، اور وہ ممالک جو غذائی اشیاء میں خود مکتفی ہوتے ہیں زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ امریکہ غذائی اجناس میں بڑی حد تک خود مکتفی ہے، اسی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں اس کی اہمیت بڑی ہے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی۔ تو یہاں پر دیکھیے ٹیکنالوجی نیکسٹ ایلیمنٹ ہے طاقت کے عناصر میں۔ ٹیکنالوجی سے مراد پیداوار کے سائنسی طریقے کا استعمال ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کو قومی طاقت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، چنانچہ چھوٹے چھوٹے یورپی ممالک و جاپان محض اپنی برتر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں اہم مقام کے حامل بن گئے ہیں۔ صنعتی برتری، مواصلاتی نظام اور فوجی ٹیکنالوجی سے مملکت کی قومی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ صنعتی ٹیکنالوجی سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور فاضل دولت پیدا ہوتی ہے۔ مواصلاتی ٹیکنالوجی سے ذرائع حمل و نقل کی ترقی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رہن سہن، نظریات اور طور طریقوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مواصلاتی ٹیکنالوجی خصوصاً کمپیوٹر، انٹرنیٹ نے سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات میں گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ تیز رفتار مواصلات کی وجہ سے ڈپلومیٹس، سفارتکاروں کو اپنے ملک کے دفتر خارجہ سے ہمیشہ احکامات ملتے رہتے ہیں اور وہ انہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی مملکت کی ترقی کی ضامن ہے۔ یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ برطانیہ صنعتی ترقی کی وجہ سے ہی دنیا میں وسیع نوآبادیات پر حکومت کے قابل تھا۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کو اپنی فوجی اور صنعتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ اسی طرح جاپان بھی اپنی صنعتی ترقی کی وجہ سے ایک طاقتور قوم بنا۔ کسی ملک میں ٹیکنالوجی کی ترقی اس ملک کی ترقی کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا نے بھی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے تیز رفتار ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی سے روزگار کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی خوشحالی بڑھتی ہے۔ نیکسٹ ہے عناصر آبادی، پاپولیشن۔ ملک کی آبادی طاقت کا دوسرا اہم ذریعہ ہے۔ عموماً بڑی آبادی کو طاقت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ اس کو کمزوری کی وجہ بھی مانا جاتا ہے۔ اگر مملکت دستیاب انسانی وسائل کو مؤثر طور پر بھرپور استعمال کرے تو یہ لازمی طور پر مملکت کی طاقت کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر مملکت اپنی آبادی کی ضروریات زندگی فراہم نہ کرے تو یہی آبادی مملکت کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ عام طور پر
तरक्की याफ्ता आमतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी आबादी को ताकत का एक ज़रिया समझा जाता है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में बड़ी आबादी को कमज़ोर समझा जाता है। अगर मुल्क में मुनासिब वसाइल मौजूद हों तो बड़ी आबादी ज़राती व सनती पैदावार में इजाफ़ा कर सकती है। बड़ी आबादी से बड़ी फ़ौज बनती है जो अपने इलाक़ों पर बेहतर निगरानी रख सकती है। अगर किसी मुल्क की आबादी की शरह कम हो लेकिन इसकी मसाबिक़त की शरह रफ्तार ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में मुल्क के लिए ये बास परेशानी होगी। लेकिन आबादी की अददी क़ुव्वत ही मुल्क की ताकत में इजाफ़ा का बास नहीं होती, बल्कि आबादी की किस्म क्वालिटी ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर किसी मुल्क की आबादी में बच्चों और बूढ़ों की तादाद ज़्यादा हो तो ऐसा मुल्क तरक्की की राह पर नहीं हो सकता। इसके बरक्स अगर आबादी में नौजवानों की आबादी ज़्यादा हो तो इससे मुल्क की माशी तरक्की में मदद मिलती है। इस तरह अगर किसी मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा ज़राअत में मसरूफ़ हो तो इससे मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। इसके बरअक्स आबादी का बड़ा हिस्सा सनत में मसरूफ़ हो तो इससे कौम की आमदनी व मईशत में तेज़ रफ्तार इजाफ़ा होगा। इसी तरह से आबादी की दूसरी खसूसियत जैसे आला शरह ख़वानदगी, हुब्बुल वतनी और मेहनत कशी व जफ़ाकशी मुल्क को ताकत बख्शते हैं। नौख़वानदा, काहिल और सुस्त मिजाज तादाद में इजाफ़ा होने के बावजूद भी मुल्क के लिए कोई ताकत नहीं बनते। कौमी किरदार व हौसला। देखिए यहाँ पर सिर्फ आबादी में इजाफ़े से कौमी क़ुव्वत में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि आबादी की उम्दगी और क्वालिटी कौमी ताकत के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौमी किरदार हौसले से कौम की तरक्की होती है। इससे बैनुल-अक़वामी सियासत में कौम के वज़न में इजाफ़ा होता है। यूरोप की छोटी छोटी कौमें अपने आला कौमी किरदार की वजह से ही एशिया व अफ्रीका के बड़े बड़े रकबों पर हुकूमत कर सकी हैं। अवाम का हौसला मोरल दरअसल वो मियार है जिसके ज़रिए जंग व अमन के ज़माने में हुकूमतों को हासिल अवामी ताईद का इजहार होता है। राय आमा के ज़रिए इसका इजहार होता है और जिससे कोई भी जमहूरी हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ईसार क़ुरबानी का जज्बा, हिम्मत और वफ़ादारी, अक़ीदा व तसव्वुरात इसके लाज़मी जुज़ हैं। अवाम के अंदर कौमी किरदार जैसे डिसिप्लिन किरदार क़ुरबानी का जज्बा होना ज़रूरी है। इससे मुल्क की ताकत में इजाफ़ा होता है। इसी तरह से माशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट। माशी तरक्की कौमी ताकत को मुतय्यन करने वाले चंद अवामिल में से एक अहम तरीन आमिल है। सिर्फ खाम माल की मौजूदगी से कोई कौमी ताकत नहीं होती, बल्कि इसका ताल्लुक़ उन कुदरती ज़राए और वसाइल को इस्तेमाल करने की सलाहियत से है। मसलन अमेरिका, साबिक़ा सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान में कोयले के वसीअ ज़ख़ायर हैं, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के मुकाबले में हिंदुस्तान उन ज़ख़ायर को बेहतर तौर पर इस्तेमाल ना कर सका और इस वजह से
ہندوستان ان دونوں کے مقابلے میں معاشی ترقی میں پیچھے ہے۔ معاشی طور پر ترقی یافتہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں فاضل پیداوار ہو۔ معاشی ترقی کی شرح متوسط اور اعلیٰ ہو۔ عموماً 8% سالانہ شرح ترقی کی رفتار رکھنے والے ممالک کو معاشی طور پر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی بینک نے فی کس $1 آمدنی رکھنے والے ممالک کو غریب قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے یہی حد $11 کی ہے۔ اسی لیے پروفیسر مارگنٹاؤ نے معاشی ترقی اور صنعتی صلاحیت کو قومی طاقت کے لیے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اسی کے بعد نیکسٹ عنصر ہے سیاسی تنظیم، پولیٹیکل آرگنائزیشن۔ یہاں پر قومی طاقت میں سب سے زیادہ اہمیت سیاسی نظام اور حکومتی ساخت کی ہے، جس کے بغیر نہ تو قومی و قدرتی وسائل سے صحیح طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قومی کردار کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ حکومت قومی مقاصد کا تعین کرتے ہوئے اس کے حصول کے لیے منظم طریقہ کار کو اپناتی ہے اور دستیاب ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کامیابی کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ پالیسی اور وسائل کے درمیان توازن ضروری ہے۔ اس کے بعد حکومت قومی طاقت کے تمام اجزاء کو یکجا کرتے ہوئے ان میں توازن پیدا کرتی ہے اور خارجی عوامل خارجی و داخلی امور میں اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہے، چاہے حکومت کی ساخت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے خارجی پالیسی کا تعین و عمل آوری کے لیے موزوں ہونا چاہیے۔ حکومت کا کام صرف خارجہ پالیسی کو بنانا ہی نہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنانا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی پالیسی کو اس وقت تک مؤثر طور پر روبے عمل نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ عوام اس کے لیے حکومت کو تعاون نہ دیں، چاہے وہ ایک سپاہی، عہدیدار اور صارف یا محض ایک ٹیکس دہندہ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حکومت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ سیاسی نظام میں عوام کی شرکت کو یقینی بنائے۔ حکومت پروپیگنڈا، سیاسی جماعتوں اور بیوروکریسی دفتر شاہی کے ذریعے عوام کی تائید حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح سے نظریاتی عنصر، آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹس۔ گزشتہ برسوں میں سرد جنگ کے دوران عالمی سیاست میں نظریات کو قومی طاقت میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حکومت کے نظریات اور تصورات ہی داخلی و خارجی معاملات میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نظریاتی بنیاد پر ہی حکومت اپنی خاص خارجہ پالیسی کو وضع کرتی ہے۔ چنانچہ خارجہ امور میں حکومت کی عملی اقدامات کو اس کے نظریاتی پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں
सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, जमहूरियत और ग्लोबलाइजेशन के तस्वुरात अहमियत के हामिल हैं और ये कौमों के दरमियान ताल्लुक़ व लेन देन की बुनियाद बनते हैं। यहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो ख़ीमों में तक़सीम हो गई, एक सरमायादार और दूसरी कम्युनिज़म। एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन के तौर पर दुनिया दो ख़ीमों में नज़रियाती तौर पर तक़सीम हो गई। नज़रियाती वफ़ादारियाँ कौमों को एक दूसरे से क़रीब करती हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक की अक्सरियत नज़रियाती तौर पर सोवियत यूनियन से क़रीब थी, जबकि चीन और सोवियत यूनियन के दरमियान मुखालिफत की वजह इनका मख़सूस तसव्वुर कम्युनिज़म था। नज़रियात ज़हनी तौर पर कौमी आबादी को मुत्तहिद करते हैं और इनमें अपने नज़रिए के लिए लड़ने और क़ुर्बानियाँ देने का जज्बा पैदा होता है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सोवियत यूनियन की सुर्ख़ अफ़वाज इनक़लाबी नज़रिया से सरशार के बाअस ही हिटलर की अफ़वाज को नाकों चने चबवा सकी थी। क़ियादत, नेक्स्ट एलिमेंट है क़ियादत। अवामी ताकत में मुल्की क़ियादत को नुमायाँ मुक़ाम हासिल होता है। क़ायद की रहनुमायाना काबिलियत, मुदब्बिराना सलाहियत और कारकर्दगी का मुल्क की ख़ारिजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी सियासत पर असर पड़ता है। क़ायद की तदब्बुराना सलाहियत और फ़लसफ़ियाना रहबरी से न सिर्फ ख़ारिजा पॉलिसी की तदवीन में मदद मिलती है, बल्कि मक़ासिद का तयन भी सही ख़ुतूत पर करते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर कौमों से दोस्ती के ताल्लुक़ात भी क़ायम किए जा सकते हैं। अगर मुल्क की क़ियादत ज़हीन, बाशऊर, मुस्तहकम हो तो ऐसा मुल्क बैनुल-अक़वामी उमूर में एक अहम रोल अदा कर सकता है। इसी तरह से अमेरिका के उरूज में साबिक़ सदर वुडरो विल्सन की मुदब्बिराना सलाहियतों और क़ियादत को बड़ा दख़ल है। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद सदर एफ.डी. रूज़वेल्ट ने अमेरिका को बेहतरीन क़ियादत फ़राहम की थी, जिसकी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर, एक अज़ीम ताकत बना। इसी तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नेहरू की मुदब्बिराना क़ियादत में हिंदुस्तानियों को तीसरी दुनिया में क़ायदाना मौक़िफ़ हासिल था। चुनांचे हिंदुस्तान गैर जानिबदाराना तहरीक के क़ियाम और फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया। क़ियादत भी जो है ना, इसी तरह से नेपोलियन ने कहा था कि अगर गीदड़ फ़ौज का सिपह सालार शेर हो तो वो इस फ़ौज को भी कामयाबी से हमकनार कर सकता है। इसी तरह से फ़ौजी तैयारियाँ, नेक्स्ट एलिमेंट है फ़ौजी तैयारियाँ। किसी मुल्क की हकीकी ताकत का सही अंदाज़ा उसकी फ़ौजी तैयारियों और फ़ौजी ताकत से लगाया जा सकता है। फ़ौजी तौर पर मुस्तहकम व ताकतवर कौम ही आज़ादाना ख़ारिजा पॉलिसी के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। असरी हथियारों और जदीद असलहा से लैस मुल्क न सिर्फ फ़ौजी तौर पर ताकतवर होता है, बल्कि इसके अवाम का हौसला भी बुलंद होता है। इसीलिए
न्यूक्लियर हथियार और फौजी तैयारियां। जंग के माहौल में सही तौर पर तैयारियां की जाएं तो जो है ना कामयाब फौजी फौजी तैयारियां भी जो है ना मुल्क की ताकत बन सकती हैं। जैसे कि 19वीं सदी की इब्तिदा में नेपोलियन एक अजीम फौजी कायद के तौर पर उभरा और हर तरफ कामयाबी के झंडे लहराए। इराक अपनी फौजी तैयारियों की वजह से 1991 ईस्वी में अमेरिका और रूस के इत्तेहाद का 1.5 माह तक मुकाबला कर सका। इसी तरह नेपोलियन के अल्फाज में फौजी ताकत के बगैर खारिजा पॉलिसी ऐसी ही है जैसे आले के बगैर मौसीकी। चुनांचे हर ममलिकत खारिजा पॉलिसी के मकासद के हुसूल के लिए फौजी तौर पर हमेशा तैयार रहती है। इसी तरह से सिफारतकारी डिप्लोमेसी को कौमी ताकत में अहम मुकाम हासिल है, बल्कि इसे ताकत की तमाम अवामिल पर बरतरी हासिल है। कमज़ोर ममालिक भी अपनी शातिराना सिफारती के ज़रिए अपने कौमी मकासद को बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मार्गिंताओं ने सिफारतकारी को कौमी ताकत का दिमाग करार दिया है। चालाक, ज़हीन और दानिशमंदाना सिफारतकारी डिप्लोमेट कौम का असासा होते हैं। अगरचे के जदीद मवासिलाती निज़ाम से डिप्लोमेसी का काम कद्र घट गया है, इसके बावजूद इसकी अहमियत और ज़रूरत में कोई कमी नहीं हुई है। किसी बहरान या जंग के दौरान अमन का इन्हिसार सिफारतकारों की तेज़ दिमागी और फ़रास्त पर होता है। कौमों के दरमियान रोज़मर्रा के ताल्लुकात में भी ये अहम रोल अदा करते हैं। इस तरह से आज हम इस वीडियो में ताकत के तारीफ़ और इसके अवामिल पढ़े हैं। ये तमाम मुल्क की ताकत में इजाफ़ा करते हैं, जिसकी बदौलत मुल्क एक बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम रोल अदा कर सकता है। इसी के साथ